Ayun na, puno na lang. Kunin ko na lang yun. Anong money heist gagawin natin? Yung mga plano natin. Hindi, naka-all black pa. Yes naman sa all black. Pero ako naka-pink. Para silang magnanakaw. Yes! Ten, 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 ten. Diyan tayo nag-picture ng ano eh. Ano ba yan? View deck nga. Ayan o. Ganda ka dyan, ba? Sleep, sleep. Ano yan? Ano yan? Ano yun? Doon o. Oh. Ano yun? Ayun, tulog ba yan? Clouds yan, baliw. Yan. Clouds. Yan, yan lang. Daan. Aray ko. Morning! Stop over kami kakain ng logaw. Ay, arroz caldo pala. Sumahati na lang tayo. Isa. Kakonti oh. Oh, sige. Hindi kami nagbe-brush. Ano ba lang? Ayun na, meron pa. Ito na kami, guys. Alam niyo na, ang susunod. Ayan na. 1 hour and 30 minutes. Di ba, Shereen? Ay, yes, gusto niya naman. Kala mo naman. Mamaya kapoy yan. Baka tulog ka. Ayan na ang aming mga kasama. Yes. Yes, ito na. Yes. Ilang oras daw? Ito na. Kinakabahan na ang mga tao. Magbabayad na ba agad? Tanong mo. O mamaya, papahinga muna kami. Ay. Ay. Yan na. Hindi mawawala. Hindi yan mawawala, kuya, ah. Ha? Okay. This, kasi pa-sheets pa, boy. Basa pa to ah. Oo. Linisan mo na, ma'am. Kasi alam namin na pupunta kayo dito. Oh, di ba? Mamaya. Tanggal sa akin daw. Same, ma'am. Same. Mamaya mo daw. Akala na, paalo na lang. Paano Kuya, sila? paano to? Si Ren. Sapatos. Ito na kita. Ano, susuka ko lang. Sa ganoon. Isang street tayo. Yan. Kapinlaga mo ito ba siya?
Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Lord, guide us. Let's go. Kaway naman sa Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ay! Kala ko. Bagal lang guide nyo. Kaya nga eh. Ah, tag-iisa po kayo tayong guide? Oo. Yo, special. Ay, ganun talaga. Tag-iisa talaga. Ma'am, kaya gusto dalawa sa iyo, ma'am. Kailangan, dalawa dito. Panis. Yo! Marilyn, paano naman to yung F and M? Mag-lips. FNL, paano? Ano, parang radyo. FNM. Hindi ko kasi alam, nalagay ko eh. F/M. First jump. First jump. First jump daw lang. Mabuhay! Maayong adlaw! Dayon kamo sa breathtaking Badian. This activity. From here, it will take 45 minutes to walk going to the first jump, but it will only take 5 minutes if you would ride on our zipline adventure. Kinakabahan na kinakabahan niya sila sa motor eh. Parang may unang kinabahan na. Sige kuya. Your life muna, ma'am. Hi! Sign your life na! Sign your life na guys! Name, sign, country. Yung tubig. Sa'yo na yung buhay ko ah. Ayun na, sing-sing tandem. Oh, yan. Yes naman, ang lande. Jennifer! Ang sweet naman ang sitting tandem. Face to face. Ma'am, pagdating nyo na doon sa endpoint, ma'am, kayo na bahala po ba na tigil sa katawan nyo? Ala, yung ang side. Bito, yung tignan mo yung puso ko. Si Pel, sabi mag Superman. Ayun po. Oh, yun. Ayaw mo yan, nerd. Kinakabahan ako. Pwede ka magsalamin. Asan salamin? Pagdating doon, kayo na bahala Ayoko! Oh. Parang Tapos hindi ka ano no? Tumigil ka sa gitna. wait lang, kuya. Sabay sila daw kuya para Wait lang, kuya. Relax lang yan. Yan. Mag-superman kami natin mo para mas ano. Okay, ready? Yan ang zipline eh. Ready! Ethel! Umiiyaw! Di maalas yung salamin na pag naka-superman. Ma'am, Tears of Joy yan. Hindi! Pwede yan. Baka mahulog. Hindi. I-video ko na. Wait lang! Wait lang! Kaya mo yan. Isa mo lang. Ala! Ala, umiyak na! Yes, Dad. Hey! Inom ka oh. Ganda na oh. Success ah! Rats na rats, rats, rats. Inedit, hindi yung daan. Pero pag inedit mo sa... Yan, hi sir! Sigaw! Yun! Nakita sa video. Oo. Nakapokus. Focus ka pa sa Katahimik handa mo na. kasi! Parang hindi yata
seryoso kami, Kasama yun, ma'am. Kasama yun! Nag-iipon kami ng lakas eh! Kasama yun! Let's go! Ay, nako! Ako? May native na baboy! Ayun na, naglalakad! Kasama Missing na, missing. Tatlo pa lang to! Nice Casel. Nanginginig ba? Raul. Ikaw manginig. Raul. Dahil na ba tayo tatalon? Mas maganda ka pa dyan, ma'am. Okay na ata ako dyan. Yun. Yan na? Wait lang, paalisin yung camera. Ay, mataas. Lagyan mo na yung salamin mo. Salamin mo na siya. Wait lang. Ready? 3, 2, 1. Oh, next! Ako? Oo, ano, inalay? Yun, ganda naman tumalon ah. Hindi, pakalmain ko lang. Wait lang. Tingin mo na dito, ma'am. Ma'am Marilyn. Ready? Ready? 1, 2, 1, jump! Oh, it's your turn, ma'am. One more! Yes! Oh, it's a girl! Oh, aura pa rin! Kasha dito, hindi kasha si Marilyn dito. Kaya yan, kaya yan! Woo! Parang ahas na wala. Parang bata. Ma'am, it's a girl! Ah, it's a girl! Yeah, congratulations! It's a girl! Just a reveal! Yun! Hey, it's a green! It's a green! Oh, it's a green din! Ay! Ay, ayan na. Ayan na, gender reveal! Yes! Yeah, it's a girl! Hindi kasha si Marilyn dyan. Yun! Sige na, ano. Oh, kumusta ma'am? Welcome to the new world, ma'am. Nahihilo na siya. Mama! 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 Una ulo, una ulo! Wala, tapos yung kamoy singit nila. Una muna, abante muna! Abante muna, abante, yan! Uwa! Uwa! Ayan! Ayan! Immature baby ah. Ano una? Yun! Ano yan? Ano yan? It's a... Ayan na, it's a boy girl. It's a boy girl! It's a boy girl. Oo, higa! Ay, lulutang ako. Awak lang sa life vest! Awak lang sa life vest! Okay, ready? Wait lang! Wait lang! Higa lang, higa lang! Higa ka lang, higa ka lang! 3, 2...
Okay, higa ma'am. Hawak sa life vest. Straight your feet. Straight your feet. Yon, higa. Okay, 3, 2, 1. Okay. Higa. Kusog na dito. Oo, ma'am. Hawak life vest. Higa. Okay, 3. Higa. Hawak, ma'am. Higa, ma'am. 3, 2, 1. Three, two. Ready? 3, 2, 1, go! Dua. Okay, 3, 2, 1, go! Wala yan. Malayo yan, ma'am. Malayo yan. Okay, 3, 2, 1, go! Let's go! Ma'am, Marilyn! Ala! Ikaw rin, pasipa ka. Okay! Ako? Huwag ka na kasi talaga. Ikaw makakawak ng balik para matatanggal yung kapatid ka. Huwag kang umiinom, ha? Naiihi pa naman ako. Hihi ka na. Huwag kayong umihi. Yun, ma'am. Hihi ka na. Oh, pwede kayong umihi, guys. Baka magkulamot ka. Huwag kayong umihi. Naiihi pa naman. Maawa kayo. Ano, tara? Tara? Eh! Okay, guys. Ayun nyo talaga umihi, guys. Wag. na ako. Maawa kayo. Kaya pala mainit. Hihiyan daw. Ang ganda. Guys, huwag kayong matulog, ha, kasi minsan may mga unggoy dito na tatanong sa mga mukha nyo. Ah, sarap buhay. Like this. Like this, tawag lang. At pikit yung mata. Babagsak kayo. Babagsak sa waterfalls. Okay, ready? Ready? 1, 2! Napala. Asan yung waterfalls? Rock lang yun! May rock! Ano? Dito tayo lang mo kayo dito. Saan yung waterfalls? Hinahanap yung waterfalls.
Dayon ta, dayon! Doon lang, ma'am, doon lang, ma'am. Uy! Anong oras? May baboy na dito. Ay, nako, si Papa. Yun! Ano yan? Bilog ba yan? Okay, steady lang. O, to, ikot, ikot. Ano ba yan? Ma'am. Yun. Sir. Okay. Steady. Yun. Okay, sir. One, two. Oh, hinga na to, ma'am. Hinga na to. One, two. Ako titipa sa'yo. Two! Titipa mo! Kaya na ka? High class mo, ma'am. Hinulak. Hinulak. Wait, wait. Okay, ma'am. Any last word? Ano yan? Uy! Wait. Parilin mo na lang. Okay, ma'am. Dito. Hindi ba pwedeng paharap yung ano? Hindi pwede. Okay, 3, 2, 1. Yun, next. Okay. Hindi yan masakit. Masaya mo yun, masaya. Okay, ma'am. Wait, ma'am. Okay, any last word? Timo ka. Ito. Okay, doon. Punta ka muna doon. Yan. Yung muka. Dito, dyan ka muna. Ito last. Yun! Diretso! Follow! Diretso! Forward! Yun!
iya gina. Yun. Ay, picture mo na. Okay, picture mo tayo dyan. Punta na tayo sa halfway, ma'am. Halfway na naman, halfway. Okay, ingat-ingat lang. Dandaan lang. Galing. Okay ka na. Ay. Lamig talaga. Mauna kayo. Okay, langoy lang kayo doon. Forward lang kayo. Oh, ingat lang ha. Oy, kunoy. Okay, forward lang kayo. Video to, video. Ano, iba. Iba yung pakiramdam pag nandito. Bin lang. Tapos hawakan mo na mabuti. Ready? 3, 2, 1, go. Ben yours, ma'am. Abante ng konti, ma'am. Sabay angat yung paa, ma'am. Tapos angat nyo lang paa mo. Obo ka lang. Tapos angat mo yung paa mo. Okay, ready. Okay, ma'am. 2, 3, go. Bitaw na! Pa-slide ako. Pa-slide. Yun! One more! Wow! Babaw lang dyan, ma'am. Hey!
Kapi na to. Mahal. Ito na mauna, ma'am. Uling. Wala, tatanong lang. Ayan, ma'am. Kahit dyan. Sayang, nandito na kayo. Nakasano yung talon? Nakasano yung talon? Walang buwelo. Okay, ready? One. Oh. Parang sabot. Basta, lakasan mo lang. Ready? 1, 2, 3, go! Talon lang, talon. Talon tayo. Lakasan mo na yung talon, ma'am, ha? Yan na, naka-ano na to. Ganyan na yan. Pati mo na. Oo, ganyan na. Ganyan lang. Ganyan o. Ikita niyo maghawak, mama. Lalim ko. Ayusin mo yung hawak mo. Malalim daw. Malalim daw po eh. Oh, nag-smile kayo. Yan. Sige, go. Sige, mauna ka. Okay, dito pwede. Ang tali. Hindi pwede. Sige na mo, yan. Sige, tayo dito. Muna na ako. Dali, guys. Dito tayo. Dali mo. Hindi, wag mo pa. Para sa screenshot. Ang gulo ng mga tao. Gulo mo ah. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Yes! Finally. Tapos na ang canyoneering adventure. Kainan na. Yung ano? Yes. Okay, kwenta na siya ng utang natin, guys. Kainan na. Ang dami naman yan. Yan. Tapos na kami mag-canyoneering. Yes. Good experience. So, ngayon, pupunta na kami ng Tumalog Falls. See you doon. Bye. Wow. Oslob na ba to? Wala. Ang ganda ng daan. Isa-isa lang yan. Okay, wag din pa nga wala sa wala sa kidre. Ay, sige na para maano mo sa
Nakapan ko! Dito na kami sa Tumalog, guys. After Kawasan Falls, Tumalog naman. Sobrang ganda talaga ng Tumalog Falls. Try natin sila. Lit ng tubig. Mahina siya ngayon, no? Mahina talaga pag tagtuyot. Yung pulse mo natin. Mm. Wow! Sobrang perfect! Yes! Uwi na kami! Over pulse na kami. Super falls! Dito na lang naiwan. Uwi! Ano? Tara? Fun part. Kanina pa yan.